When we are talking about English grammar, actually it's not about sentence structure only, but it's also about some words in English that must be used in a correct way. Jadi ketika kita berbicara tentang grammar, itu tidak semata-mata tentang struktur bahasa saja, tapi juga penggunaan kata yang tepat. So do you know the differences between raise and rise, lay and lie? Oke, mungkin ada di antara kita yang masih sering salah menggunakan ya penggunaan kata raise, rise, lay, dan lie. So let's check this out and we will discuss in detail. Okay everybody, welcome back to English with Mr. Delvin, and today we are going to talk about the differences between raise, rise, lay, and lie. So what are the differences actually between raise and rise, between lay and lie? So let's go to my laptop and we will discuss one by one. Okay, as you see on my screen, at the very first we will talk about raise. If you see on the screen, raise, it is about to lift or move something up, yeah, lift or move something up, or it is about to increase something, ya, mengangkat atau memindahkan sesuatu, ya, atau meningkatkan sesuatu, ya. Okay, so this is raise, and then we have the word rise. Sedangkan rise itu adalah move up. Move up itu sendiri atau increase, ya, meningkatkan. Tapi di sini yang membedakan dia tidak ada objeknya. Oke, kita akan lihat secara detail what are the differences actually between raise and rise. Oke, raise and rise. Oke, now let's check it out one by one. Oke, as you see on my screen, raise must have an object as it is a transitive verb. Jadi kalau kita bicara tentang raise, raise itu harus diikuti objek karena dia adalah transitive verb atau bisa disebut kata kerja transitif yang dimana biasanya harus ada objeknya. Oke, penjelasan yang lebih, it has three forms. Jadi dalam penggunaan kata kerja raise itu dia ada tiga bentuk kata kerja, yaitu presentnya raise, terus past tense-nya ada raised, and past participles we also have raised, ya. Jadi raised, raised, raised. Oke, ada tiga itu. Sedangkan rise itu adalah kata kerja yang tidak memiliki objek, yang tidak harus diikuti objek, as it is an intransitive verb, karena dia adalah kata kerja intransitif. Dan yang membedakan juga dia memiliki tiga kata kerja yang berbeda berdasarkan tenses, ya, yaitu presentnya rise, past tense-nya we call it rose, and the past participle atau kata kerja ketiganya adalah risen, ya, bisa dilihat, ya, rise, rose, and risen. So what are actually the differences? We will see in details for the examples, ya. Saya akan tunjukkan contohnya bagaimana sih yang membuat mereka ini berbeda, ya. What makes them difference, ya? What makes them different, ya? What makes them different? Okay, let's check it out. Okay, as you see here, raise. The example is I raise my hand when I have a question. I raise my hand when I have a question. Andrew raised his hand because he knew the answer. Andrew, yeah, raised his hand because he knew the answer. Jadi kita bisa lihat itu, ya, raise my hand, raise his hand. Jadi raise diikuti dengan objek atau kata benda, ya. Jadi yang benar itu if you have question, raise your hand, bukan raise your hand. So, ya, kita masih sering mendengar orang mengatakan raise your hand please. Nah, it is wrong, ya, itu salah.
Yang benar raise your hand, ya, raise your hand. Okay, and then the examples for rise. As you see here, the sun rises at 7 o'clock in the morning. The sun rises, matahari terbit itu jam 7 di pagi hari. Ya, the sun rises, ya, rises at 7 o'clock in the morning. Another example, contoh lain, the cooking oil price has just risen within a few weeks. Ya, the cooking oil price has just risen within a few weeks. Ya, harga minyak goreng itu baru saja naik dalam waktu beberapa minggu ini. Ya, the cooking oil price has just risen. Harga minyak goreng baru saja naik, ya, di dalam beberapa minggu ini. Okay, so that is the different, ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi raise itu biasa diikuti oleh objek, sedangkan rise itu tidak diikuti oleh objek. Semoga sampai di sini jelas ya. Jika kurang jelas nanti bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ya, akan bisa saya jawab juga langsung di kolom komentar. Okay, the next one it's about lay and lie. Oke, kita lihat ya. Apa yang membedakan kata kerja ini ya? Lay itu to put something or to place something, meletakkan sesuatu, menyimpan sesuatu, menempatkan sesuatu, to lay something. Oke, while lie to recline, ya, to recline atau to be in a flat positions or surface, on a surface. Jadi lie itu berbaring atau terlentang seperti itu ya. That's lie. Lie yang ini bukan lie yang dalam arti berbohong ya. Jadi kita tidak membahas tentang lie yang artinya berbohong ya, tapi ini lie dalam arti berbaring. Oke. So after lie there is no object. Oke, kita lihat ya penjelasan detailnya yang membedakan. The difference between lay and lie. Oke, lie di sini kita tidak membicarakan tentang telling a lie, berbohong ya, tapi berbaring atau terlentang. Oke, now we can see here. Lay must have an object as it is a transitive verb. Again, ya, satu hal lagi yang diingat, kata lay itu adalah transitive verb, kata kerja transitif yang harus diikuti oleh objek ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini memiliki 3 form seperti biasa, present, past tense, dan past participles atau kata kerja ketiga, yaitu lay, laid, laid ya, lay, laid, laid. Oke. Sedangkan lie doesn't take an object, tidak mempunyai objek ya, karena ini adalah intransitive verb, kata kerja intransitif yang mana tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat. Oke. It has 3 forms also. Ada 3 juga kata kerjanya, dalam bentuk presentnya lie, dalam bentuk past tense-nya itu lay ya, mirip seperti yang kata lay itu, dan kata kerja ketiganya lain. Oke, lie, lay, lain. Nah, sedangkan yang kalau lie yang berbohong itu kata kerjanya adalah lie, lied, lied ya. Jadi beda ya. Oke, so now you know the differences, right? Ya, jadi lie yang di sini kita fokus pada lie yang artinya terbaring, terlentang seperti itu ya. Oke, now we will see the examples. Oke, kita lihat contohnya. Lay, please lay the book on the desk. Lay the book on the desk. It means that put the book on the desk. Ya, meletakkan buku di atas meja. After lay the book. Jadi ada kata lay, ada the book. Itu adalah objeknya. Ya, jadi ada objek yang mengikutinya. Contoh kedua misalnya, he has laid the book on the desk. Dia sudah meletakkan buku di atas meja. He has laid the book on the desk. Ya, kata kerjanya berubah menjadi laid, yaitu past participles. Oke? Ya, itu yang membedakan. Oke? Itu adalah lay. Sedangkan kata lie, ya, lie itu you look exhausted. You should lie on the bed, ya. Oke, you look exhausted. You should lie down. Anda terlihat capek, Anda terlihat lelah, Anda harus berbaring ya. You should lie down. She lay on the bed. She lay on the bed. Dia berbaring di tempat tidur. She lay on the bed.
Jadi kelihatan ya bedanya. Kata lie itu tidak memiliki objek, ya. Contoh tuh ya. You should lie down. Mana objeknya? Tidak ada. Oke, seperti itu ya. She lay on the bed. On the bed itu bukan objek, tapi itu adalah keterangan tempat, yaitu on the bed, like that. Ya. So those are the differences, ya, between, ya, raise and rise. So you don't have to say raise your hand, guys. No, raise your hand. Okay. So you have raise and rise. You have lay and lie. Ya. So those are the differences in the usage. Ya. Jadi itu adalah perbedaan penggunaan kata raise, rise, lay, and lie dalam penggunaannya dalam kalimat, ya, in the context. Ya, even it is in spoken or it is in the written. Ya. Bahkan ini sering keluar atau sering muncul ketika kita melakukan tes-tes seperti tes TOEFL, ya. Itu biasanya muncul 4 kata ini sering muncul, ya. Jadi saya berharap sih kata-kata yang saya share pada kesempatan ini boleh bermanfaat untuk teman-teman, ya, especially if you really want to know more about English. Ya, if you have questions, kalau ada pertanyaan, you can give questions in the comment, ya, boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. And then if you like this video, you may give me your thumbs up, and you may also share this video. And for those who haven't subscribed yet, bagi yang belum subscribe, you may subscribe this video, so every time I upload the new videos, you will always get the notifications. Okay everyone, I think that's all for today. Thank you for watching. May God bless you all and see you again. Bye bye.